Shalom, my name is Mila Yuliani Manafe. Thank you for the time forgive to us group 2 to present the result of our makalah with the topic the effect of internal factor toward banking credit distribution atau pengaruh faktor internal terhadap penyaluran kredit perbankan. Discussion. The world of banking is the main supporting factor economy is a country essentially in the financing sector and credit according to Rao Note 10 1990. Concerning banking, what is meant by banking is everything that is related to banking, including institution business activities. Meanwhile, bank is a business entity collect funds from the public in the form of giving and distribution them the public in the form of credit and or the form in the framework improve the standard of living of the people of large. The growth of lending from banks apart from having an impact on the level of bank profitability on the other hand can also encourage the growth of the real sector that gets credits from banks. Prawita and Hindasa 2014. Atau dunia perbankan merupakan faktor utama yang menunjang perekonomian di suatu negara, khususnya dalam sektor pembiayaan dan pengkreditan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain dari memiliki tingkat berdampak krisis lain, dampak juga mendorong pertumbuhan sektor real yang mendapatkan kredit dari perbankan. Prawita dan Hindasa 2014. My name is Luciana Lebrina Hayong. Will explain about how the effect of internal factor toward banking credit in society. In general, bank lending is influenced by two sides, demand and supply, which eventually meet at a point balance. The demand side is described when a potential debtor or party is need funds will LP for a loan of the bank. Meanwhile, the supply side described when a bank offer credit or loan to a party that is need funds. Sukirno 2013 state that demand for money for speculation is determined by the striped flower. When interest rates are high, the demand for speculation is not willing to do so purchase of security and will cost to hold the money. Maksud dari pernyataan di atas adalah bagian B, bagaimana pengaruh faktor internal terhadap kredit bank di masyarakat. Secara umum, penyaluran kredit bank dipengaruhi oleh dua sisi, yaitu sisi permintaan dan penawaran, yang pada akhirnya bertemu pada suatu titik keseimbangan. Sisi permintaan digambarkan ketika seorang calon debitur atau pihak yang membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman ke bank. Sedangkan supply side dijelaskan ketika bank menawarkan kredit atau pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana. Sukirno tahun 2013 menyatakan bahwa permintaan uang untuk spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Ketika suku bunga tinggi, permintaan spekulasi tidak
bersedia untuk melakukan pembelian sekuritas dan akan memilih untuk menahan uang. Hello, my name is Valeria Prenledo. This will affect the level of money demand from the public to the bank, which in the end will affect the level of the lending. 1. The effect of third-party funds and banking credit distribution. 2. The effect of loan deposit ratio and banking credit distribution. 3. The influence of capital adequacy ratio and banking credit distribution. 4. The effect of non-performing loans on banking credit distribution. 5. The effect of return on asset and banking credit distribution. 6. The effect of operational expenses on operating income and distribution banking credit. 7. The effect of Bank Indonesia certificates on banking credit distribution. Artinya, ini akan menjadi kelas uang dan bentuk masyarakat ke bank bila mereka tertarik akan mempengaruhi tingkat pinjaman bank. Yang pertama, efek dari pihak ketiga pada penyaluran kredit perbankan. Kedua, pengaruh simpanan kredit terhadap penyaluran kredit perbankan. 3. Pengaruh kecukupan modal terhadap penyaluran kredit perbankan. 4. Pengaruh pencairan kredit perbankan yang tidak lancar. 5. Efek pengembalian aset pada penyaluran kredit perbankan. 6. Pengaruh ekspansi operasional terhadap pendapatan operasional terhadap penyaluran kredit perbankan. Kredit bank. 7. Pengaruh sertifikat Bank Indonesia terhadap penyaluran kredit perbankan. Sekian. My name is Stephen Adiputrandate. Now, I want to present the result of our assignment. Investment, credit, and working capital in order to expand the business, which has an impact on increasing the need for labor. This means that credit can reduce unemployment, which is channeled to increasing consumption of goods and service. This means increasing gross domestic product. Bank lending function. Besides having a purpose, the provision of credit facilities has the following function. 1. Increase in usability of money lending is a change in the status of movable or passive money. This means that money does not produce useful goods or service. The use of goods and service is carried out through buying and selling transaction involving money. At the time of the transaction, money moves actively from one hand to another. Money will migrate from one account to another, and money will move from one place to another. Baik, sekarang saya akan menerjemahkan. Investasi kredit dan modal kerja untuk memperluas usaha yang mempunyai dampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja. Artinya bahwa kredit dapat mengurangi pekerjaan yang disalurkan untuk meningkatkan konsumsi barang dan jasa. Artinya menunjukkan meningkatnya produk domestik bruto. Fungsi pinjaman bank. Selain memiliki tujuan tertentu, pemberian fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Peningkatan kegunaan pinjaman uang adalah perubahan status yang tak tergoyahkan atau uang pasif. Ini berarti bahwa uang tidak menghasilkan barang dan jasa yang berguna. Penggunaan barang dan jasa dilakukan melalui pembelian atau penjualan transaksi yang melibatkan uang. Pada saat melakukan transaksi, uang berpindah dan bergerak secara aktif dari satu tangan ke tangan lainnya. Uang juga berpindah dari satu akun ke akun yang lainnya, dan uang akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. My name is Dwi Tadukubani, student number 20410133. 2. The process of distributing the food needed is quite fast, so that problem of lack of food that you are facing is crippling
resolved easily. 3. They insert the independent instruction according to the tenor taken during the loan period. 4. The desired item can be bought quickly even though before getting a loan they were not enough. 5. If you want to open any business, this loan can help to make your dreams come true. 6. The regulations submitted by the bank to the borrower are quite clear, especially in the process of distributing fund increase. 7. The Department of Provide Food is frequently endorses those not depend one business per administration. Terjemahan dari bahasa di atas adalah 2. Pemrosesan diktori membiayai kebutuhan dana cepat sehingga masalah kegagalan dana yang Anda hadapi dengan cepat terselesaikan dengan mudah. 3. Kepentingan di dalam bank terstandar menurut standar yang diambil untuk bertahan selama pengelolaan titik. Item yang digunakan dapat diperoleh dengan cepat meskipun belum need to food. 5. Jika Anda ingin membuka bisnis baru, maka pinjaman ini akan membuat impian Anda datang benar. 6. Ada persyaratan yang disampaikan oleh bank kepada peminjam adalah jelas, mudah, dan proses good fair. 7. Pembayaran dari pinjaman yang dipinjam dari dana yang dapat diprediksi dan tidak tergantung pada bisnis fluktuasi. Perkenalkan, nama saya Felix Raka, NIM 20410112. From the result of the hypothesis review on the variable internal LPD conditions and credit professions, it shows that the internal conditions of the LPD have significant positive effect on credit extensions. The wider the scope of LPD activities as a financial institution has resulted in the LPD chairman being unable there to directly supervise LPD operation, while the main responsibility for maintaining the security of LPD property and to prevent mistakes of fraud lies in the hands of LPD chair. Terjemahannya, dari hasil pengujian hipotesis atas variabel kondisi internal LPD dan pemberian kredit menunjukkan bahwa kondisi internal LPD berpengaruh positif signifikan terhadap pemberian kredit. Semakin luas cakupan LPD aktif sebagai lembaga keuangan telah menghasilkan kinerja yang baik. Ketua LPD tidak dapat secara langsung menguasai operasional LPD, sedangkan tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan harta benda LPD dan mencegah kesalahan dan penipuan ada di tangan ketua LPD. Dear
power and responsibilities in employer and structure managed to this subordinate. Interference factor that profit credit such as markup down on purpose, bill project, corruption, elusion, and nepotism practice, lack of strict credit monitoring, and so on, and LDR and affect the total assets owned by LPD, which is reflected in the bank succession. Internal company factor, LPD customer, such as mismanagement in customer companies, financial difficulties, error in production, error in marketing strategies. The result of this study are also in accordance with the research conducted by Fortnignes and Stradford, 2003. Is reduced. With the method of analysis of the coordination radiologist model, it shows that in small and medium business in Belgium, the internal conditions that exist in have a positive effect on the formation of strategies in the credit department. According to Sutojo, in relation to NPL, which is an indicator of bad credit, the factor that influence credit extension are internal factors. Cosmo are those that LPD, the internal condition, can be assessed from the herd level, which supports the ability and of LPD in providing credit. Do they believe the realization of some of these duties, power, and responsibilities? Thank you. My name is Frederico Saki with NIM 20410141. Oke, baik. The whole of LPD need I away can provide an effectiveness and efficiency of I company. Provide adherence to policies again. Establish procedures. The head of LPD need to establish an way of providing credit. Credit according to training to improve the performance of LPD in order to credit efficiency in LPD, appreciation in the factor, the element in credit in credit lending, namely trust, time employed, category of this and performance contract. Apa yang tadi saya bacakan adalah pimpinan LPD membutuhkan suatu saran yang dapat memberikan aktivitas dan efisiensi suatu perusahaan, memberikan ketataan terhadap kebijakan, terhadap prosedur dan yang telah diterapkan kepada LPD, perlu menerapkan cara pembelian kredit yang memadah sesuai peraturan untuk meningkatkan kinerja pegawai LPD agar tercapai efisiensi dalam operasional LPD di masa yang akan datang melalui unsur pemberian yaitu trust,
I'm employed